جہاں تک میں نے یہ سنا ابھی تک اور کچھ اس سے پہلے بھی کچھ لائیو سٹریمز میں نے سنی تھی آپ کے یا پچھلی بار، تو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. تو آج آپ نے یہ ٹاپک لیا ہے تو میں ان ٹاپکس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی، لیکن سب سے پہلے بات مجھے یہ جاننا ہے کہ جو یہ متع کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام کے کس ٹائم پہ ہوا تھا اور انڈر وچ سرکمسٹانسز واز اٹ الاؤڈ؟ ٹو بگن وتھ سامنے دو حدیثیں رکھے. ہاں پلیز ٹو بگن وتھ تو ایک ایسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں پہ مسلمان نکلے ہوئے تھے جہاد کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا، مردوں نے کہا تھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں عورت چاہیے. تو پھر وہاں پہ ان کو الاؤ کیا گیا تھا. کوئی اس میں اعتراض ہے آپ کو؟ جی مجھے بالکل اعتراض نہیں ہے. تو ابھی آپ پروسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو کس پروسٹیٹیوشن یا کس پروسٹیٹیوشن کی دکان پہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں یا کسی جنگ کی حالت میں آتے ہیں؟ ہاؤ کین یو کمپیئر دی ٹو سچویشنز؟ اچھا نہیں، دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں آپ نے کمپیئر کیا، سوال کیا آپ نے، میں جواب دوں. وٹ از دا کوسچن؟ آپ میں وہی آنسر دینے لگا نا آپ کے کوسچن کا. جی اوکے، میں سفر پہ چلا گیا، ازیوم کریں میں پڑھائی کرنے کے لیے چلا گیا، ٹھیک ہے، میں اب سفر پہ ہوں، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ 1 سال تک رہوں گا، ٹھیک ہے. اب مجھے مرد ہونے کی وجہ سے حضور کے مطابق اور صحابہ کرام کے مطابق میں برداشت نہیں کر سکتا عورت کے بغیر رہنا، ٹھیک ہے، لہٰذا میں متع کروں گا. اور متع میں نے کرنا بھی کس سے ہے؟ ایک مسلمہ سے، ٹھیک ہے. اینڈ انمیرڈ آلسو انمیرڈ. obviously نا سسٹر، میں ایک عورت 2 شادیاں تو کر نہیں سکتی نا، تو وہ تو انمیرڈ ہی ہوگی. میں اب یہ کیسی بات کریں گے، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. اسلام میں ایک عورت 2 شادیاں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. تو میں نے ایک مسلمہ سے متع کرنا ہے 3 دن کا، 3 ہفتوں کا، 3 مہینوں کا، ڈیپینڈ، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ چیز مناسب لگ رہی ہے؟ ابھی آپ کے سال کا جواب ہو گیا. اور انڈر دس سرکمسٹانسز جو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر سے دور ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ متع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈھونڈیں گے کسی مسلمہ کو، یا کہ آپ کسی بھی پروسٹیٹیوشن کی دکان پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا. سب سے پہلی بات وہی ہے کہ پروسٹیٹیوشن میں کوئی ایک منٹ، پروسٹیٹیوشن از الیگل، سوری پروسٹیٹیوشن از لیگل ان انڈیا ناؤ آلسو، رائٹ؟ میں دبئی گیا ہوں، میں دبئی گیا ہوں نا پڑھائی کرنے. I'm giving you, first of all, I'm giving you reference. میں انڈیا سے نکل کے دبئی گیا ہوں نا، وہاں پہ پروسٹیٹیوشن الاؤڈ نہیں ہے. میں انڈیا سے نکل کے دبئی گیا ہوں. ہاں let me speak. I'll reach there also. So first of all, why I do not consider it as prostitution is because in prostitution, people who are in prostitution, women, irrespective of their religion and everything, they come just to earn their bread. That's why they do prostitution. And here something else, کوئی انسان جو اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، تاکہ وہ کسی کا ریپ نہ کرے یا کوئی غلط کام نہ کرے، وہ کسی کے سامنے آتا ہے، وہ ان کے سے کیا کہتا ہے کہ I want to marry you for some time. And it was with the 3 hours. Yeah, it was for 3 hours. Yeah, whatever was it period. So the consent is between the two. So وہاں پہ کوئی دکان نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں. وہ اس کی کنسنٹ میں کہتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ حکم تھا وہ یہی تھا کہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز آپ اگر اس چیز میں ہو، اس سفر میں ہے یا جنگ کی حالت میں ہے، تو آپ کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی ریپ نہ کرے، کوئی وائلنس نہ ہو، کسی کو ہرٹ نہ ہو. آپ ڈھونڈو کسی اگریمنٹ کے تحت، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھو. If she agrees. Let me complete, please. یہ ساری باتیں پتہ ہے نا، اصل مدعا جو ہے وہ آپ کھا رہی ہیں بیچ میں سے، اس لیے میں مدعے پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے، لیکن جو آپ کو ویو کرتے میں بھی ان کو نہ پتا ہو. So that's why I try to complete my. Let me complete. 4 گھنٹے سے سن رہے ہیں نا سسٹر، اصل مدعا آپ بیچ میں سے کھا گئی. لیکن یہ بات کسی نے آپ نے بتائی نہیں نا کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت حکم دیا کہ آپ حکم نہیں دیا، اجازت دی کہ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ڈیزائر ہے، I want to do it, and if some woman agrees upon that, and now you always ask this question somebody. آپ اپنی ڈاکٹر کو کرواتے ہیں. ہولڈ کریں نا، اب آپ تین چیزوں کو ملائیں نہیں. ابھی ایک چیز پہ رک جائیں پلیز، آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا، مائک دیا جائے گا. دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو بات ابھی ساری بیان کی ہے نا، وہ ایگزیکٹلی لائک اے پروسٹیٹیوٹ ہے، ایکسپٹ کہ وہ ایک پروسٹیٹیوشن کے اڈے پر نہیں بیٹھی، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہے. کتنی بات آپ نے بتائی،
اب میں I'm telling جی you exactly wait. جی جی آپ ایک پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اسے کہتے ہیں پروسٹیٹیوٹ ہاؤس میں نہیں وہ کام کر رہی, وہ آج کل کی ماڈرن قسم کی گھر پروسٹیٹیوٹ سے ہے, آپریٹ کر رہی وہ ہے. اپنے گھر سے آپریٹ کرتی ہے, اس کا گھر جو ہے نا وہ اچھا ڈیفینس والے علاقے کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ اسے جا کے کہتے ہیں 3 دنوں کے لیے میرے ساتھ نکاح المتع کر لو, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے اوکے مجھے کتنے پیسے دو گے؟ میں کہتا ہوں میں تمہیں یہ اپنی چادر دوں گا, عمدہ قسم کی سلیمانی چادر جو کہ انتہائی نفیس بنی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے نہیں مجھے یہ تو نہیں چاہیے, مجھے 2 چادریں چاہیے. میں کہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے 2 چادریں دیں. اب 3 دن میں اس کو انجوائے کروں گا. متع کا مطلب ہی ہے انجوائمنٹ, پلیجر, سیکشل پلیجر. اور 3 دنوں کے بعد یہ ہماری سو کالڈ نکاح المتع ختم ہو جائے گا, ایبولش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہاؤ از دس ناٹ پروسٹیٹیوشن پلیز؟ So you're saying it was a prostitution because right now it is not allowed. It's in equivalent Islam. to a prostitution. It is equivalent, according to it is equivalent to prostitution. But okay, for the argument's sake, Do you I agree? say it. For an argument, don't make me agree, please. This is not right. Okay. If you Don't do make not me agree. agree, اگر آپ ڈس ایگری کر رہی ہیں تو ہی ہماری بات ہوگی نا, ورنہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی, پھر تو ہم ایگریمنٹ No, you are. Listen. Sister. Let me speak. Now, Sister, Adam if you do Adam not agree, spoke. You are sister, not listen letting to me me. explain. That means you don't want to We listen. are Okay. giving you آپ میرا enough mic کر time. سکتے ہیں. See, sister, No, you are not we are listening. I'm giving, sorry. You're not sister, listening. You're not listening. sister, we are giving you enough time to speak. See, if we ask something, if you do not agree, you can straight away tell, I do not agree with this point. If you ask us on any I will point, tell whether you. you agree, I will tell you whether I agree or not, and you can ask me so that do you agree final it is question. equivalent to prostitution? Do you agree it is equivalent to It was prostitution? equivalent to prostitution. That's why Prophet Muhammad stopped it. پرفیکٹ, تھینک یو. اٹ Right? واز ایکویلنٹ ٹو Yeah. پروسٹیٹیوشن. پرفیکٹ, Yes. تھینک یو. آپ نے ایگری دیا کہ یہ پروسٹیٹیوشن کے ایکویلنٹ تھا اس And وقت. prostitution is legal at this time also. There is No, nothing that wrong is with a different thing. prostitution. Right. That is a different thing. Wait. How is that different thing? You are saying that it was prostitution. محمد صاحب نے ایگری کیا پروسٹیٹیوشن, بس اس کا نام فرق دے دیا. آئی ایم فائن, پرفیکٹ. اب آپ بتائیے, اب آپ کو کیا مسئلہ؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو مسئلہ ہے, اس لیے آپ اس آج کل پلیٹ کی فارم پہ آئے. اگر آن حضور نے ایک وقت میں پروسٹیٹیوشن الاؤ کی, اور وہ وقت صرف اپنے 23 سال کی, آپ کو ایک منٹ, وہ آپ کو لگ رہا ہے وہ پروسٹیٹیوشن آپ نے بھی ایگری کیا اٹ واز ایکویلنٹ ٹو You پروسٹیٹیوشن؟ agree? equivalent is different. I don't say it was prostitution. No. Yeah, exactly. No, it was not Equivalent. prostitution. Yeah, It was equivalent to prostitution. Exactly, perfect. Yes. Equivalent to prostitution. What is the meaning of one minute? What is the meaning of, what is the literal meaning of prostitution? کہ What is prostitution? آپ کسی کو کسی عورت کو یا کسی مرد کو, اسپیشلی عورت کو یہاں پہ پروسٹیٹیوشن اسی رمز میں لیا جاتا ہے, کسی عورت کو آپ اسپیسیفک اماؤنٹ دیتے ہیں فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ فار ہیونگ سیکس آئیدر ونس اور ملٹیپل ٹائمس. Right. So that's also muta, pleasure. So what's the difference? So Exactly. تو وہی کرے, we both are on the same page. Right. So in that period it was required. In your language prostitution, in my language mutwa. Muta in English, please. Sister, can you Muta means pleasure. Muta means pleasure. Okay. Yes. So our next So question according is, to let me answer this question. اب اسے بولنے دیں سائل, بولنے دیں. So when you say in your language prostitution, I say in my language muta, which is pleasure. Both means pleasure. Perfect. So Prophet ﷺ allowed in one time because that was required at that point of time. When that requirement was over, that it was abolished from the rules of Sharia. So right now it is haram. Acha, my question is, Adam, before you proceed, my question is, why it is not required now? Because right now we don't have those conditions. यहाँ पे कोई जहाज गज़वे पे नहीं तो जगाज़ों पे कौन जा रहा है? Jihad is not the condition. Jihad is not the only condition. Jihad was one of the conditions. You should one research of the condition, but the it's not. history. Yes. But it's not compulsory that muta will be allowed only during jihad. No, it was allowed under certain circumstances. Yes. What is that circumstance? I believe in. What is that circumstance apart from traveling, jihad? If you're traveling, So do we not for the travel long now? distance. Do we not travel now? Yes, we do travel now.
So So we when have Prophet that Sallallahu Alaihi circumstance. Wasallam has abolished it, it is a rule, it's a Sharia. It is now So that's what my we are opposition. asking. Yes. See, you What? said that it was required that time. You gave Yeah. the circumstances. Now Yeah. we are telling that we do have that circumstance where we do travel and a person can have the sexual desire. So why it is not allowed now? It is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's. But it when doesn't make sense. It doesn't make sense for you, but for us, it makes sense because we consider him it our makes leader. No, but how does it make Yeah. sense? Because the reason due to which he allowed that reason still exists. Okay. Can you give me enough time to explain it? Please. Okay. So right now in India or abroad, wherever prostitution is executed, right? Jahan pe bhi hota hai, it is seen as not a very good thing. So I don't judge people who do it. It's their choice. No, but Islam doesn't allow that. नहीं, एक सेकंड यहाँ पे आपने कहा you do not like people in different countries executing people who do prostitution, correct? I said I don't judge them. I said I don't judge them. It's their choice. नहीं, ये कुरानिक नहीं है कि जो अगर शादीशुदा होने के बावजूद सेक्स करे उसको 100 कोड़े मिलेंगे, और हदीस के मुताबिक अगर वो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज रजम की आयतें कुरान में अब नहीं है, वो निकाल दी गई हुई थी, बकरी खा गई थी सपोजिटली सम हदीसों के मुताबिक, लेकिन अगर वो शादीशुदा है और फिर वो सेक्स परफॉर्म कर ले तो उसको रजम करके मार दिया जाए, यानी पत्थर मार मार के मार दिया जाए। तो ये तो हदीस और कुरान से साबित शुदा बात है, तो आपको क्यों पसंद नहीं है? तो क्या मतलब मुझे पसंद नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना अभी आपने कहा है चंद कंट्रीज में ऐसा होता है और यू डू नॉट जज एंड यू डू नॉट लाइक देम। Yes, it's my choice. It's their choice. They want to do prostitution. अभी आप शरिया और फिका की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि शरियन ये चीज रोक दी गई है मुता, उसी शरिया ने हदीसों को, नबी पाक की हदीसों को पकड़ के रजम करना को सही कहा हुआ है। तो इसका मतलब है आप शरिया इस्लामिया को पसंद नहीं करती? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अभी आपने बोला, आप तो मुंह में डालते हो ना अल्फाज, ये तो आप क्या? मैं नहीं डाल रहा, आपने एक चीज को नापसंद कहा है जो कि शरिया इस्लामिया से साबित शुदा चीज है और आ हजूर की हदीसों से साबित शुदा चीज है। मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर मैं पढ़ूंगी, मैं इस पे गौर फिक्र करूंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। आपने नहीं पढ़ा? स्टोनिंग टू डेथ, आ हजूर के पास एक औरत आई थी, एक सिंपल हदीस देने लगा हूं कि एक औरत आई थी, ठीक है, जिसने कहा कि मैंने एडल्टरी परफॉर्म किया। आ हजूर ने क्या कहा उसे? तुम बच्चे से हो? हाँ, ओके, I can hear. It's not necessary you show okay, the screen. चलो, Yeah. वो उन्होंने कहा बच्चे से, पेट से हो? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा चलो बच्चा पैदा करके आओ। वो बच्चा पैदा करके उन्होंने कहा आप इसको दूध पिलाती हो? उन्होंने कहा हाँ। ओके, दूध पिला के आओ। दूध पिला के आई। उन्होंने कहा ठीक है, बता बेहतरीन, बच्चा बड़ा हो चुका है, ये अपना खाना खा सकता है, 2 साल का हो चुका है, परफेक्ट, इसे पकड़ो और रजम कर दो। सो ये तो मुख्तलिफ हदीसें हैं रजम करने की, एक नहीं है ये, मैंने एक बताई है आपको, ठीक है। एक बच्चे को 2 साल की उम्र में उसकी वालदा को पत्थर मार मार के मार दिया गया, वो बच्चा यतीम बना दिया, सॉरी मस्कीन बना दिया गया, यतीम नहीं मस्कीन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एडल्टरी परफॉर्म की थी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये बात पसंद है कि नहीं पसंद है? क्या बात पसंद है? एडल्टरी पसंद नहीं है या उनके साथ नहीं, एडल्टरी पे उसको पत्थर मार मार के मार देना। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ठीक रखा, उन्होंने वही किया और मैं उसके साथ हूँ। तो वो आज तक भी वही हो रहा है ना फिर? हाँ, क्योंकि नबी पाक की सुन्नत में वो अस्वतुल हसना है, तो अब आपको पसंद क्यों नहीं है? फिर आपने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, यू डोंट जज। एडम, अगर इस्लामिक स्टेट आ जाए, उसमें इस्लामिक शरीयत हो, तो उसमें रजम ही किया जाएगा। इट इज वैलिड राइट नाउ, और आज भी हो रहा है ना, अफगानिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वहां पर शरिया नाफिज किया। तो मैं तो साथ हूँ ना उसकी, तो ठीक है ना। जो आपने कहा ना आप जज नहीं करते हो, आपने कहा ना आप जज नहीं करते। मैं खुद, एक मिनट सुनो आप मेरी बात, ये शरिया है, मैंने तो खुद लॉ नहीं बनाया ना कि मैं किसको जजमेंट के मुताबिक लाइक करूंगी, वो शरिया के साथ है या ना। शरिया को मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप लाइक नहीं करती। लाइक मैं करती हूँ शरिया को भी। Please don't put your words in my mouth. नहीं, see, if you like Sharia, then you should like stoning. I don't interfere in others' life. कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आप नहीं समझे, आप बात नहीं समझे,
आप बात नहीं, नहीं मुझे समझे। नहीं करना है इंटरफेयर। ये तो हुजूर पाक कमरुल सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया कि जिनको हिदायत होगी उनको हिदायत होगी, जिनको एक नहीं होगी मिनट, उसका टेंशन मत लो आप। कमरुल तो जी जिनको सुनिए मेरी बात। जी कमरुल जी जी बताएं। देखिए, जी। अगर आप शरिया लाइक करती है देन यू शुड लाइक स्टोनिंग पीपल टू डेथ, which you don't. there is no nothing like I like, so मुझे किसी से झगड़ा होगा अब मैं उसको स्टोन करूंगी like अरे because I इजाजत, like झगड़े sharia की बात नहीं हो रही ना, नहीं। झगड़े की हाँ, बात कब हो रही है? तो अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल अडल्ट्री परफॉर्म की है and he has to be stoned, I won't say that I will be part of that stone, but I won't stop that नहीं, वो तो because आप पार्ट हो it भी is नहीं what सकती, आप फीमेल हैं। देखिए, हाँ, आप पार्ट हो हाँ, भी नहीं सकती, exactly, मर्दों ने करना, right, आपने नहीं right, करना, आपको तो इतने राइट्स नहीं हाँ, है कि आप ये काम कर सकें। लेकिन मैं अभी बात हो रही ठीक है, है, आपके पास इतने लेकिन राइट्स जरूर नहीं है कि आप स्टोन कर सकें। एक मिनट अगर मैं मर्द होती क्या ये जरूरी था मुझे जाना था और उन पे पत्थर मारने थे? आपको नबी पाक की सुन्नत पे अमल नहीं करना था कि नहीं जिस जिसको नहीं, बुलाते कि आओ पत्थर मारो? फर्ज था नहीं, फर्ज नहीं था, मैंने कब कहा? तो मैं तो घर लेकिन पे भी बैठ सकती थी और अगर मैं चाहती जा सकती भी थी। और अगर सवाब लेना था तो आपको जाना था। वो मेरे अपनी वहाँ पे मेरी चॉइस हाँ, आप सवाब नहीं लेना चाहती, दैट्स सेपरेट। अगर आप देखो, सवाब नहीं लेना चाहती, दैट्स सेपरेट। देखो कमरुल जी, बात बड़ी सिंपल है। जो चीज आप नहीं करना, अगर आप घर पे रहना चाहती है तो इट इज वेरी सिंपल दैट यू डू नॉट लाइक दैट, यू कैन नॉट सी दैट, No, You don't want that punishment. It's not necessary. It's not necessary. ऐसे ही होता है ना मैडम, नहीं, ये शुगर कोट मुझे करने नहीं की लगता। अच्छा, Sugar let's coat come क्यों to the करेंगे? end। मैं तो अच्छा, सही बात कर रही हूँ। let's come to the end of this discussion। We both agreed that this is equivalent to prostitution, okay? और let me again say, I said that prostitution means same pleasure in return of something, and that you time what agreed happened that was it is equivalent to यही कह रही prostitution, हैं। you can go I am back। again saying that what I agreed, why I agreed, because the meaning is same. Why don't you understand? ठीक है, prostitution का मतलब भी वही है और इसका भी मतलब वही है। let's go prostitution में further। कौन आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, मुझे क्या पता है। कमरुल जी, मुद्दा मुझे का एक बात सिर्फ बताइए। कॉन्सेप्ट यही था कि एक कंडीशन के अंदर आता है। कमरुल जी, वो कंडीशन में आई एम रियली सॉरी, आई एम पुटिंग इट ऑन यू, क्या आप अपना मुता करवाना पसंद करती उस कंडीशन में? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और कोई कंडीशन है जहाँ पे मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है, मैं जरूर करूंगी। 3 घंटे के लिए आप किसी की सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए आप you agree on that? Okay, yes, let me go ahead। I equally want that, because ये कोई कंपल्शन तो नहीं होती ना। अरे रुको ना मैडम, you agree on that। मैडम रुको थोड़ा। ओके, सो फर्स्ट टाइम यू अग्रीड दैट यू नो कि वो एक सिचुएशन है और कोई आता है और वो आपसे कहता है कि हाँ, अब आप मुझे बोलोगे कि क्या आप प्रोस्टिट्यूशन करोगे? नहीं मैं मुता करूंगी। नहीं, I won't ask that। I believe me, I will not ask that। Believe me, I will not ask that। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आपका मुता हुआ है, 3 घंटे के लिए कोई आपको चादर दिया और आपने मुता करवाया उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए, ओके? उसके बाद सेकेंड टाइम कोई आ रहा है, जो भी इद्दत है बीच में वो खत्म होने के बाद सेकेंड टाइम सेम सिचुएशन फॉर हिम, और वो आपसे कह रहा है कि मुझे आपके साथ मुता करना है, आप खूबसूरत है, मेरी सेक्सुअल डिजायर है, पूरी करना है, विल यू गो फॉर द सेकेंड टाइम? If I want, not for what he will pay me, if I want, if I do have sex desire also, I will do, not for what he will pay me in return। Perfect. Okay. That is exactly what prostitutes does. But thank you so very much। No, but third time, Yeah. No, prostitution. Third time, This is what whatever, you second want time to हो गया, call- बात खत्म हो गई। Yeah, same. If I do want to have, and it is under Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's, like he has allowed it. If I want that, not because I want money or some monetary like benefits from that person, I will do that. बेहतरीन हो गया। चादर तो लेंगी ना आप? वो तो जरूरी है ना। हाँ, वो तो निकाह में भी जरूर, फिर आप निकाह को भी प्रोस्टिट्यूशन बोलोगे। निकाह में भी तो महर लेते हैं ना। निकाह में एंड नहीं ना होता। वो तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी एंड नहीं हो सकता है, क्या पता वो एक दूसरे को पसंद करे। यहाँ पे एंड होता है, मुता है ही मुता तब जब उसका एंड है। एक मिनट, कोई किसी के साथ 3 घंटे रहा है, 4 महीने रहा, उसको एक दूसरे के साथ उनको पसंद है, उन्हें कंप्लीट अलग से शादी होगी, अलग से शादी होगी, वो वहाँ पे भी तो महर देना है, वहाँ पे भी वो देना शादी। कुछ। सुनो मेरी बहन, वो अलग शादी होगी। मुता होता ही वो है जिसमें नहीं, मुझे पता है आप क्या कहना चाह। मुता ठीक है, मुता कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो आप ये कह रहे हैं चादर लेना,
ठीक है। अच्छा और चादर लेगी। एक बात वो बताइए, तो शादी में भी मेहर लेना है। एक बात बताइए सिस्टर, अरबी में निकाह का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है आप ही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हदीस सामने नजर आ रही है आपको? आप बताएं, मैं देख नहीं, मैं फोन पे हूँ, आप मुझे यकीन है आप सही बताओ। ओके, ये हदीस सामने नजर आ रही है। ये देखिए सिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल्ली शाही, सब कुछ करो इल्ला एक्सेप्ट अन निकाह, शादी के अलावा कुछ भी कर लो अगर मैं इसको शादी लूंगा तो, राइट? लेकिन जरा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं हो क्या रहा है। The Jew used not to eat with the woman during her menstruation period. Jews तो थे वो औरतों के साथ उनकी menstruation period में, यानी कि जो अय्याम होते हैं महीन माहवारी के, उनमें उनके साथ खाना नहीं खाते थे। So the prophet peace be upon him said, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, do everything else apart from sexual intercourse. Sexual intercourse या शादी, निकाह का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बोला, आप बताएं, आप कुछ बता रही हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ पे तो निकाह का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये देखिए आपके सामने है, अरबी भी और इंग्लिश भी। तो क्या मसला है? तो ठीक है यार ये हटाइए जरा ताकि अरबी नजर आए इनको। ये हटाइए, ये सुपर चैट हटाइए सर। हाँ जी, ये अरबी में देखिए हाईलाइट किया हुआ है डार्क ब्लैक में, इल्ला अन निकाह। तो निकाह का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है या निकाह का मतलब शादी है? मैं कंफर्म कर सकती हूँ, मुझे इसका रिसर्च। ये सामने स्क्रीन, इसका ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट टाइम आते वक्त जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा। आपने बार बार निकाह का वर्ड यूज किया, जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा निकाह का मतलब क्या होता है। मैंने आपको ये हदीस दिखाई है, उसमें उसके रावी मुस्लिम भी हैं और बाकी भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो अरबी नजर आ रही है वो तो निकाह को एज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज किया जा रहा है। ओके, चलें, थैंक यू सिस्टर, आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको मुता में और प्रोस्टिट्यूशन में कोई फर्क नजर आता है? हाँ आता है। क्या फर्क है? वो सीधा मतलब वो घुमा फिरा के मत जाओ, सीधा फिर कुरान की आयत दिखाओ, हदीस दिखाओ, फिर लोगों को उल्लू बनाओ, ये सब करो। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या फर्क नजर आता है? मैं भी आपको वही तो बोल रहा हूँ, कुरान की आयत दिखाओ, बोलने मत दो किसी को, अपनी झाड़ झाड़ करो। अच्छा, मतलब आप खाली अभी जज्बात में आके अपनी भड़ास निकालने के लिए आए हैं, टॉपिक पे बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? तो डायरेक्ट बात करो, प्रोस्टिट्यूट, मुता, ये सब डिफरेंस मत करो। अरे तो टॉपिक ही वही है ना मेरे भाई। सीधा बात करो, दर्शकों को एंटरटेन करो। अच्छा 2 मिनट आप अपनी भड़ास निकाल लो शेख साहब। नहीं एंटरटेन करो ना, मजा आएगी। तो 2 मिनट आपको दिया ना, एंटरटेनमेंट करिए आप, हम भी थोड़ा थक गए हैं। आप करो यार। अच्छा ठीक है, आपके पास टॉपिक पे बोलने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है? डिबेट का क्या हुआ आपका इलियास शरीफुद्दीन के साथ? इलियास शराफुद्दीन साहब तो दुम दबा के भाग गए यार, क्या कर सकते हैं। अरे वो तो बुला रहे आपको, आप नहीं जा रहे। वो बुला रहे नहीं है, उन्होंने डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना, तो उनको चाहिए था आ जाए। हमने तो ऑप्शन दिया था कि अपने चैनल पे आप जो है वो ओबीएस के थ्रू चलाए पूरा। हमने तो ये भी कहा कि हम अपने स्ट्रीम यार्ड का एडमिन ऑप्शन आपको दे देंगे, एडमिन राइट्स, ताकि आपके पास पूरे ऑप्शन हो, म्यूट का नाटक ही नहीं रहेगा। फिर भी वो नहीं आए, उनको भी तो कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? उनको भी कुछ ना कुछ तो पता ही होगा ना। नहीं आप लोगों का नाटक कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, इसीलिए उन्होंने जो कंडीशन रखी थी वो हिसाब से भी नहीं। देखिए नाटक अगर पता था तो डिबेट चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। असल में बात यह है कि इलियास शराफुद्दीन साहब समझ गए कि हमारे पास उनकी दाल नहीं गलने वाली, बस यही एक वजह है। तुम वैसे ही है, उन्होंने जितनी बातें कही है, उनका रेपुटेशन दिया गया है, वो अच्छे तरीके से समझ गए कि यहाँ पे वो बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों को। तुम ये फील्ड में कब से हो? कौन सी फील्ड में? ये डिबेट वाली। डिबेट फेस टू फेस मुनाजरा कर लो ना, फेस टू फेस भी तो मुनाजरे का बोला था भाई। डिबेट वाली फील्ड में मैं तकरीबन 12-13 साल से हूँ।
جب میں مومن تھا تبھی بھی میں ڈیبیٹ مناظرے کرتا تھا بریلویوں کے ساتھ, دیوبندیوں کے ساتھ. تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایک بات بھی بولی تھی کہ میں انڈیا آ رہا ہوں, اپنے فیس ٹو فیس رکھ لیتے, فیس ٹو فیس کیوں فیس ٹو فیس؟ جب ٹیکنالوجی ہے تو فیس ٹو فیس میں کیوں مل رہا ہے میرے بھائی؟ جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, اس کے ساتھ ہم فیس ٹو فیس کیوں کریں گے بھائی؟ وہاں پہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ فیس ٹو فیس کرو گے تو وہاں پہ گالی گلوچ نہیں ہوگی. آپ بھی اپنی کتابیں لے کے بیٹھو, وہ بھی اپنی کتابیں لے کے بھائی بیٹھو. وہاں پہ تو سیدھا تلوار لے کے آ جائیں گے وہ جناب. جب فیس ٹو فیس پہ نہیں رہ کے اپنے جذبات کو نہیں ہینڈل کر پا رہے وہ حرامی سور. سنو میری بات سنو, تم نے مناظرے کرے ہی نہیں ہے. تم میری بات سنو میرے بھائی, ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ آئے ہو, میری بات سنو. جو انسان اس کے سامنے نہیں ہے اور وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا ہے, حرامی بول رہا ہے, سور بول رہا ہے, سنگی بول رہا ہے, لنگم بول رہا ہے, سب کچھ بول رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے سامنے میں بیٹھ جاؤں گا تو مجھے چھوڑ دے گا وہ انسان؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ جا کے پہلے تمیز سیکھنے کے لیے بولو کہ کیسے بات کرنا ہے, پہلے سیکھے وہ, اس کے بعد پھر فیس ٹو فیس کی بات ہوگی. ارے وہ تو ٹی وی ڈیبیٹ پر سے بھی چھوڑ کے ساحل صاحب یہ ویڈیو چلا دیں. ہاں یہ ویڈیو میں یاد رکھ لینا پورے حرامیہ, آپ اچھے سے اعلان کرا دو سوروں کو, تمہاری پکی خبر جب تک نہیں کھول ڈالیں گے اب تو خاموش بیٹھیں گے. اب تمہاری ایک ایک کنڈ نہیں کھول دیا تو دیکھنا تم انشاءاللہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہنا حرامیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر انگلی اٹھا دیے, انگلی ہاتھ منڈی سب جائیں گی انشاءاللہ, اللہ چاہے تو. دیکھو ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں حضرت, آپ نے بولا مرتد, تھوڑا مرتد کے بارے میں بتائیے, اس پہ واضح کیجئے تھوڑا سا. اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پلٹ جانا, دیش سے غداری کرنا, ملک سے غداری کرنا قابل موت ہے. اللہ کے دین سے غداری کرنا قابل موت ہے. ایک بات اچھے اسے سمجھ جائیے, ان لوگاں آگے رینج میں اور کچل لے جانا ان کے مقدر میں انشاءاللہ, اللہ چاہے تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. دیکھیے یہ کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے یہ بندہ, اور یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سامنے بات کرو. شیخ صاحب نکل لیے بھائی, شیخ صاحب نکل لیے. ہاں شیخ نہیں, شیخ صاحب کو میں نے پہلے نکالا تھا پھر وہ نکل گئے. یہ صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ جن کے بھروسے پہ بیٹھے ہیں ان کے بس کی بات ہے ہی نہیں, بس دھمکیاں دینے آتا ہے ان کو. ساحل بھائی جس دن آپ لوگوں کی ڈیبیٹ تھی نا الیاس شرف الدین کے ساتھ میں, تو اس چینل پہ تو وہ آیا نہیں, اور ایک گھنٹے پون گھنٹے کے بعد اس نے اپنے چینل پہ ڈیبیٹ وہ رکھا, لائیو اسٹارٹ کیا. وہاں پہ میں اور غالب بھائی گئے. غالب بھائی گئے اور ہم لوگوں نے لنک میں کم سے کم 20 بار لکھا ہے کہ بھائی لنک تو شیئر کر دے اسٹریم یارڈ کا, ہم آئے ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن بندے نے اسٹریم یارڈ کا شیئر ہی نہیں کیا. اچھا ہمارے ساتھ ہمارے معزز محترم محمد سلمان صاحب جڑے ہیں. محمد سلمان بھائی آپ کا استقبال ہے. جی السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ آلریڈی مجھے لگ رہا ہے 12:34 ہو گئے ہیں, مجھے آپ کو بھی لیٹ ہو رہا ہے, مجھے بھی وہی رہ چلیں, میں سوچ رہا ہوں 4-5 منٹ. جی آپ لاسٹ کالر ہے, اس کے بعد ہم پھر کلوز کر دیں گے. ٹھیک. تو خیر بنا وقت یہ مطالعہ پہ بولتا ہوں, حالانکہ میں نے اس پہ بہت زیادہ وقت نہیں دیا پتہ کرنے کے لیے, ریسرچ جیسے اور موضوع پہ کی ہوئی ہے, لیکن ہاں اس سے پہلے بھی میں نے یہی سنا تھا جو عام مانا جاتا ہے کہ جو اہل السنہ ہے وہ یہ قائل ہیں کہ کچھ احادیث کی روشنی میں کہ متع ایک کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا, پھر اس کو حرام کر دیا گیا نبی کے تھرو. اہل تشیع مانتے ہیں کہ جو ہے یہ جائز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے, ان کے قول کے مطابق وہ اس کو کنٹینیو مانتے ہیں. اہل سنہ میں بھی کچھ لوگ ہیں شاید جو اب آ گئے ہیں, تو وہ بھی اس کو ابھی بھی جائز مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں, پریکٹس کرتے نہیں کرتے, شیعہ پریکٹس کرتے نہیں کرتے, میں ان پہ الزام نہیں لگا سکتا, وہ سب مجھے نہیں معلوم. مسیار کیا ہے سر؟ ہاں مسیار جو ایکس کیا کہتے ہیں ساحل صاحب کے جو پرانے اہل حدیث کرتے تھے وہ مسیار ہے.
तो वो भी एक फॉर्म है मुता। हाँ, वो भी एक चेंज फॉर्म है मुता की, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो वो भी टेम्परेरी होता है, वो भी टेम्परेरी है, वो भी कुरान की। लेकिन उसके अंदर एक और मसला ये है ना मिस्यार के अंदर, आपको पता है एक और स्पेसिफिक मसला क्या है मिस्यार के अंदर? हाँ, वो टाइम बाउंड नहीं करते हैं उसमें, लेकिन कुछ मर्द को बताने की जरूरत नहीं है औरत को कि वो टाइम बाउंडेड में है। हाँ, ये जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी नीयत है कि टाइम बाउंड है, नीयत है, काफी झोल है उसमें भी, तो वो भी ये तो बड़ा मसला हो गया। और भी आपने एक औरत को धोखा दे दिया शादी का, मसला क्या है? वो पूरी का पूरा निकाह ही गलत है, मसला क्या है? गलत है, बेहतरीन। लेकिन सर वो चलता है ना अपना चलता है। स्कॉलर्स ने, अहले हदीस स्कॉलर्स ने उसको शेयर दे रखी है, जायज करार दिया ना, बिल्कुल जायज करार दिया हुआ है, और शर्म नहीं आती उनको। और जुबैर अली ज़ई थे एक पाकिस्तान के, इंजीनियर मिर्जा के जो टीचर थे, उन्होंने हिम्मत की थी, बड़ी गालियां पड़ी थी उनको, उन्होंने उस खिलाफ लिखा था इसके, लेकिन बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उनको। लेकिन इन जनरल अहले हदीस इसको गलत नहीं समझते स्कॉलर्स। तो बेसिकली सुन्नी फिक के अंदर भी ये वाली 2 नंबर लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तों जवाबित हैं। इवन मिस्यार के अंदर आपको बीवी को अपने घर लाके लेने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के घर रखो, जब टिंग डोंग करनी है उसको कॉल आउट करो, वो आए, टिंग डोंग करो, वापस माँ बाप के घर भेज दो। करेक्ट कह रहा हूँ ना सर? हाँ, वो नान नफका देना आपको खाली, और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये वो पैसे ही देने हैं ना, उजरत देनी है ना उसकी टिंग डोंग की, तो बस वही नान नफका, वो हाँ, ये हिंदी में कहा था उसकी यूनी की उजरत देनी है, राइट? क्या देनी है? उजरत 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 मैंने, मुझे लगा कुछ बोला भी नहीं यार, वो बात मैं समझ गया, उजरत ही हुई ना एक तरह से, आप कुछ कर नहीं रहे, जिम्मेदारी के बारे में उजरत ही हुई। बेहतर सर, बाकी साहिल भाई आप बात करें। नहीं ठीक है, तो देखिए मेन हमारा आर्ग्यूमेंट ये है सलमान भाई कि अगर थोड़े देर के लिए मान भी ले कि मुता जो है वो थोड़े देर के मतलब बाद में उसको एब्रोगेट कर दिया था, लेकिन जिस वक्त तक रसूलुल्लाह ने उसको अलाउ किया, तो इतना घटिया चीज रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया? नहीं, वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, जो मुता है वो लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है, जो हाँ, तो रसूलुल्लाह ने क्यों लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ किया? वो नहीं किया अलाउ, हम ये बोल रहे हैं। मैं जितना मैंने इस पे देखा है, और मजीद अभी कुछ रिवायतों पे थोड़ा वक्त देंगे इंशाल्लाह एग्जाम के बाद। कुरान में जैसे शुरू में हमने देखा था, इसमें कुरान में तो कोई आयत नहीं मिलती जो इसकी तरफ इशारा करती है। अलबत्ता बहुत सारे स्कॉलर्स ने सूरह निसा की आयत नंबर 24 को वजूद बनाया कि देखो यहाँ से साबित होता है, और ये हमारे लिए बड़ा फायदा हो गया। अगर वो नहीं बनाते, बहुत सारों ने नहीं, सारों ने, आपके अर्ली सारों ने, इवन आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, इवन जो आपके आजकल के स्कॉलर है ना, एक क्या नाम है इनका, क्या नाम है यार, ये जिसको आप आजकल चांदे का हमारे मानते हैं, हाँ? कुछ नहीं, मुफ्ती फजल साहब भी इसको अभी जायज समझते हैं। उसके तो औकात ही कोई नहीं है यार, उसकी क्या बात करते हो, उसको तो गोली मारो। साहिल के लिए बताया मैं। अच्छा नहीं, ये जो यार आजकल का हमारा मौलाना है, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने एक तफसीर भी लिखी थी, क्या नाम है यार आजकल, जिसको मैं पढ़ता बहुत कम हूँ, मौदूदी। हाँ, उसने भी इसको रखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने इसको जायज किया हुआ है? हाँ जी, उसने भी इसको बताया हुआ है कि 424 के साथ। अच्छा, हाँ, बहुत लोगों ने बताया 424 के साथ, लेकिन हमने बड़ी अब कोशिश करी कि इसको देखें उसमें, लेकिन वो नहीं, आप देखिए, हम देखें, फर्क नहीं पड़ता सर, यही तो बात है। मैं वो तो इसलिए अभी अच्छा, मुझे अपना ओपिनियन तो रखने देना 2 मिनट। वो बाकी मैंने सारे ओपिनियन रख दिए जो थे, कुछ कम रह गया, वो तो अलग बात है, जो जनरल माने जाते हैं। और ये इन जनरल देखें, कोई भी अगर इसको कवर अप करता है कि लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, तो ये है, क्योंकि फिर एक तरफ आप कुरान के निकाह को कैसे रखेंगे जो अलग अलग रिश्तों की हुर्मत बताता है कि भाई इससे हराम है, इस रिश्ता इससे हराम है, इससे हराम है, इससे जायज है, इससे जायज नहीं है। तो अगर ये तफहीमुल कुरान, सर तफहीमुल कुरान किसने लिखी थी? मौदूदी ने लिखी है ना? मौदूदी साहब जी, उसके वॉल्यूम 8 पेज 12 के अंदर उसने इसको एसोसिएट किया हुआ, मौदूदी साहब ने भी, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट वाले हैं, जिनमें अक्सर हमारे मुल्ला भागते हैं। तो बेसिकली आपके इब्ने कतीर तक तो सारे के सारे, उसके बाद चंद एक ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर मौदूदी साहब ने कर दिया वापस। ठीक है, चलिए, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बट ठीक है, वापस कुरान पे आते हैं। तो स्कॉलर्स ने किया हुआ है इसमें, लेकिन अगर उसको पढ़ने की कोशिश करें, और जो कुछ स्कॉलर्स हैं अभी बहुत ही नए हैं, ठीक है, तो वो सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए, तो 4:24 की जो आयत बताई जाती है, अगर उसको हम 26-27 तक पढ़ें, तो 27 में वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो निकाह के पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये जो जिनको होती है ना कि सेक्सुअल, आपको पता नहीं है कि इकट्ठी आई थी कि बारी बारी आई थी, किस किस टाइमों में आई थी? कोई मसला नहीं, हम बता देंगे, कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता कौन सा किस वक्त इकट्ठा आया, कौन सा किस वक्त इकट्ठा नहीं आया।
آپ مجھے हाँ, कौन नहीं, कौन सी देखिए- आयत कहेंगे कि इकट्ठी आई है, ये साबित करके दिखाएं पहले। नहीं वो ठीक है ना, तो आप भी जब रिविलेशन No, ऑर्डर we don't दिखाते हैं know तो that, साबित हुआ मानते हैं ना वो, ये तो नहीं कहते कि नहीं आप मैं यही साबित कह कर रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ ना सर, वो कितनी अरसे बाद आई, कितने सालों बाद आई, कितने महीनों हाँ, बाद तो आई? ये तो आपका क्लेम है ना, ये तो आपको साबित नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लेम तो मैं दे ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, 28वीं आयत continuity कितने में। सालों बाद आई? कंटिन्यूटी कौन सी है? 4 की 28 कितने सालों बाद आई? 27 27 कितने सालों बाद आई 24 के? इसके लिए अलग से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कुछ आयतें होती है ना कि पूरी सूरह के अलग नाजिल हुई, तो उनके लिए अलग से मिल जाता इसका है कि मतलब ये है अलग। आप क्लेम ही नहीं मार सकते अपने पास से, बिकॉज ये क्लेम आपका है। हम स्कॉलर के एग्रीमेंट से चलेंगे कि वो क्या मानते हैं। नहीं आप चले इसलिए ना, सलमान भाई मैंने आपको बहुत दफा ये बात बताई हुई है। मैंने कब मना किया? आप देखिए, आपके पास जब इल्म ही नहीं है, आई एम सॉरी टू से, आप अच्छी बात करते हैं इसलिए, लेकिन चंद एक बातें में आप जलेबी बहुत ज्यादा सुनाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बता रहे हैं, जलेबी पूरी तो बना रहे हैं, जलेबी पूरी कोई बात नहीं, बाद में बनाइएगा, अब जलेबी मैं बनने नहीं दूंगा आज। आप मुझे बता रहे जलेबी नहीं हैं, बनने देंगे यार, ये तो आज नहीं बनने दूंगा। आप मुझे बता रहे हैं कुर्तुबी गलत, इब्ने कतीर गलत, जलालैन गलत, तिबरी गलत, गलत, इवन आपके आजकल के जो मौलाना मौदूदी हैं वो गलत, और सारे के सारे गलत। सारे के सारे तो आप बोल रहे हैं ना, आप सारे तो आप कुरान बोल को इंटरप्रेट कर सकते हैं कुरान से। माशाल्लाह सर, कुरानिस्ट हो गए, सुनना छोड़ दिए। मैंने तो नहीं बोला कुरान से, देखो ये मैं तो सही बुखारी के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 587 का रेफरेंस दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल सही थी। आप देखिए यहीं पकड़े रहिएगा, बात को मजा आएगा इसमें। फिर बहुत हाँ, 587 का रेफरेंस है रिवायत में, ठीक है ना। 587 सूरह मायदा, कहीं भी आप जनरल तारीख उठा के देख लें, बिल्कुल ये सेकंड लास्ट सूरह तौबा के आसपास। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि नबी पाक ने उसका रेफरेंस दिया कि नहीं दिया? नहीं, नबी पाक के नाम से रेफरेंस मौजूद है, नबी पाक ने नहीं दिया, कोई नहीं बोल सकता। ओके, ऑब्वियसली सर, किसी भी सूरत, किसी भी मैं हाँ, तो किसी को भी नहीं कह सकता, लेकिन असल में तो नबी पाक ने दिया ना, नबी पाक नहीं कहा था। नबी पाक के नाम से भी रेफरेंस कोड मौजूद किया, है, उसने कहा कि पास नबी ने ये उसे कहा है, राइट? हाँ, ये उसने कहा है ना, ठीक है। मैं ऑब्वियसली ये सर, बोल रहा हूँ नबी सर देखिए, हाँ, नबी ने किसी को कहा था तो उससे हदीस ट्रांसमिट होके आई है सारी की सारी। एक नहीं, उससे ज्यादा भी है। मैं और बता रहा हूँ, और भी है, आपने दिखाई हैं जो स्क्रीन पे आप पोस्टर मुझे ये दिखाई बता हैं। रहे हैं, हाँ, अब आपने कहा सूरह मायदा, आपको पता ना कि सूरह की जो ये ट्रांसमिशन है किस तरीके से हुई है, जो आपके रेवलेशन ऑर्डर है किस तरीके से बने हुए, राइट? हाँ, ये तारीख से लाते हैं ज्यादातर। नहीं, ये रेवलेशन ऑर्डर बने हुए पहली आयत कब आई थी उसकी बेस के ऊपर। आपको पता है कि बाकी उसके अंदर की आयतों में सिर्फ भी उसके तकरार बेस के है। ऊपर नहीं होते, सिर्फ उसके बेस के ऊपर नहीं होते, उसके जो वाकयात आते हैं, कंटेंट आता है, उससे भी कभी कभी आखिरी सूरत कुरान की कौन सी है? सूरह नस्र है। अच्छा, वो आखिरी है कि सूरह तौबा आखिरी है? सूरह तौबा सेकंड लास्ट है, मोस्ट ऑफ द ओपिनियन। दैट्स द थिंग, सूरह तौबा सेकंड लास्ट नहीं है। सूरह तौबा का भी नज़ूल खत्म नहीं हुआ था कि सूरह 110 आ गई थी, और सूरह 110 के बाद सूरह तौबा की बाकी आयतें आई हैं। सो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ, मतवातर डिफरेंट टाइमों में डिफरेंट सूरह एक उसमें आ रही थी। एग्जैक्टली, और उसके उसमें ये भी मिल जाएगा कि सूरह मायदा की वो वाली आयत आई है कि तुम्हारा दीन आज के लिए मुकम्मल हो गया, ये भी रिवायत मिल जाएगी। एक ठीक हो गया ना? अच्छा, तो बेसिकली आप मुझे यही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये डिफरेंट टाइमों में बाद में कुछ खिचड़ी बनाई गई आयतों की। किसने बनाई? आई डोंट नो, बिकॉज अभी सूरह तौबा भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आपने पढ़ी होंगी ये वाले रेफरेंसेस भी कि हजूर की वफात होगी और पता नहीं लग रहा था कि सूरह तौबा को अरेंज किस तरह किया जाए। ये पढ़े हुआ ना आपने? ठीक है पढ़े, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं है। ठीक है, ठीक। ओके, कोई मसला नहीं, मजबूत वीक है सर, वीक ही है, लेकिन इस टाइप की भी चीज लिखी हुई है, राइट? हाँ, लिखी है, बहुत सारी लिखी है। अच्छा, नाउ द होल थिंग इज कि इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि देयर इज अ बहुत बड़ा पंगा, राइट? सो हमें स्कॉलर्स की जरूरत है कि वो इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पंगा आपका मान रहे हैं उसको। हाँ, तो इसका मतलब है हमें स्कॉलर्स की जरूरत है इस चीज को इंटरप्रेट करने की, करेक्ट? दोबारा बोले, सॉरी आवाज आ गई। हमें स्कॉलर्स की जरूरत है चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, करेक्ट? नहीं, इंटरप्रेट करने के लिए बिल्कुल जरूरत है, लेकिन सिर्फ उनको फाइनल अल्टीमेट मान लेंगे ये कोई जरूरी नहीं। नहीं, अल्टीमेट मानना, अल्टीमेट कौन मान सकता है? इजमा के ऊपर अल्टीमेट हो गया ना? हाँ, बस बात है। अब इसमें जैसे मुझे कुछ तो अब बेसिकली इजमा इस चीज के ऊपर है कि एक जमाने में मुता जायज था, करेक्ट? इजमा नहीं है, देखो इजमा खुद ये इस बात पे इजमा नहीं है कि मुझे इजमा नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई बड़ा आलिम दिखाएं जो कहे कि मुता कभी भी अलाउड नहीं था, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं जिसमें मुता अलाउड था। आपको भी अच्छा, ये इसे इनकार कर रहे क्या मुता था या नहीं था? नहीं, वो कह रहे हैं इजमा में नहीं है, इजमा में नहीं है। सर कौन है जो कहता है कि नहीं है? अभी मैं देखो, आदम भाई और साहिल भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो खुद मानता हूँ, मैं तो आपको ओपिनियन देने आऊँ, हालांकि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने जनरली पहले जो एक एक्सेप्टेड वर्जन है वो बता दिया
کہ نہیں مجھے آپ کی پرسنل اوپینین نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے ہوتی پرسنل اوپینین, مجھے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, اگر آپ اسپیکرز کو بلاتے ہیں تو کیا اوپینین لیتے ہیں آپ؟ نہیں آپ کا پرسنل نہیں چاہیے, آپ پوچھ رہے ہو نا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ یہ کیسا ہے آپ کے ساتھ لوگوں, تو آپ پرسنل اوپینین لیتے ہو نا. نہیں وہ آپ سے پرسنل اوپینین لیں گے, آپ سے جب ہم پرسنل کوسچن کریں گے. رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ متا, جلدی کر لینا, بہت اوتھینٹک ہے. آپ دیکھیں, آپ پہلے یہ بتائیں نا, متا کیا نبی نے الاؤ نہیں کیا بقول آپ کے, رائٹ؟ نہیں, قرآن میں کہیں نہیں ہے نبی نے الاؤ نہیں کیا, اور سننا بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ہے, رائٹ؟ نہیں, بخاری مسلم روایتیں موجود ہیں, روایتیں موجود ہیں مسلم میں کہیں بھی, ٹوٹل بول رہا ہوں, روایتیں موجود ہیں بخاری مسلم میں اور جگہ بھی موجود ہیں. چلے ہم گولی مارتے ہیں جی, قرآن پہ جاتے ہی نہیں, ہم مسلم بخاری میں دیتے ہیں. آپ مان گے قرآن میں نہیں ہے, آپ سننا مانتے ہیں, کریکٹ؟ نہیں, بالکل مانتے سننا, اہل سنت والجماعت ہیں, کریکٹ؟ ہاں چلیں آپ کہہ لو. آپ سوالات رکھتے ہیں جناب مفتی وہ بولے بھائی کے پاس, کیا نام ہے ان کا, کیا نام ہے یار اس کا, واجدی کے پاس سوال رکھتے ہیں آپ, رائٹ؟ نہیں, اکثر اسکالرز کے ان کے علاوہ بھی رکھتے ہیں سوال, رکھتے ہیں آپ ان کے پاس اکثر رکھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, ان سے پوچھ کے آ کے آپ وہاں جائیے گا, آپ پوچھ کے بتائیے گا کہ ان اسپیسیفک احادیث کو کس نے انکار کیا. اچھا ٹھیک, اوکے, خیر, لیکن میں یہ اہل حدیث و جماعت ہونا چاہیے, اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے. اچھا, سلمان بھائی کیسے انکار کرتے ہیں, کنڈیشن لگا رہے ہو اہل سنت ہونا چاہیے, کیونکہ سر آپ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے, وہابیوں سے پوچھیں گے, وہ انکار کر دیں گے کسی بھی حدیث کو, ان کی تو مرضی ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اہل سنت و جماعت کی بات کرنی ہے نا. نہیں, آپ کا مطالبہ غلط نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط چیز پوچھی, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو آپ وہابی ہو جائے اور میں آپ کی بات مان لوں گا. ارے بھائی, میں تو بولتا ہوں زور سے, نام ہے وابی, نام ہے بابی, نام ہے بابی, نام ہے بابی. مرزائی ہے, مرزائی انجینئر مرزا کے. میں نے جان بوجھ کے چھیڑا, میں کہ ساحل کچھ بولے گا بھی. خیر چلے یار, بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں قرآن میں نہیں ہے متا, قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے, اور جس آیتوں سے حوالہ لیا جاتا ہے وہ سورہ آیت نمبر 27 24 میں اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر متا کا ورڈ ایکسپلیسٹلی موجود ہے سر. ہاں, تو ورڈ سے کیا, ورڈ تو زنا کا بھی موجود ہے, تو کہ زنا جائز تھوڑی ہے قرآن میں. نہیں, وہ اس میں متا موجود ہے ان فارم آف انٹرکورس. ہاں ٹھیک ہے, اوکے, فار یوٹیلائزیشن. آیت نمبر 27 میں جو 27 میں مان ہی نہیں رہا کہ 24 کے ساتھ آئی ہے 27. نہیں, تو آپ کو نہیں منوا رہا نا, میں جنرلی بتا رہا ہوں. نہیں, جنرلی میں کہتا ہوں آپ مان جاؤ گے تو کہ مزہ 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں بھائی 27 جو ہے 24 کے ساتھ آئی تھی, وہ کہیں گے نہیں, پروف کرو کہ آئی تھی. ڈوڈ یو آر گوئنگ ان رانگ ڈائریکشن. سلمان پتہ کیا بات ہے, آپ کو نا سیریسلی اسپیکنگ, آپ اتنے اچھے, forget everything now, forget the discussion. ارے نہ کیا کرے تاریخ, پیچھے جا کے پوچھتے ہیں تاریخ. ہاں, forget everything right now. میں آخری بات کروں گا, پھر میں میوٹ کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک, اوکے. You are such a nice person, my friend. Seriously, you are backing up a wrong position. آپ ہارے ہوئے گھوڑے کو بیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لٹرلی اسپیکنگ, آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ جلیبیاں بنا سکتے ہیں ضرور, اور آپ بڑی اچھی بناتے ہیں, انٹلیکچوئل بناتے ہیں, رائٹ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے you cannot justify it, hence you have to reject it. آپ اب جو ہے نا زیادہ, وہ آتا نہیں تھا ہمارے پاس ایک پاگل سا شخص, آپ اس وقت وہ بنتے جا رہے ہیں, عباس بنتے جا رہے ہیں, اور ایونچولی in the next couple of years you will be like him who will actually denounce Bukhari and Muslim as well, and this is coming, and you already, اچھا, میں نے کبھی you will, I said will, I'm giving you a prediction of the future, my friend. I'm giving you a prediction of the future, so obviously prediction ہے نا, میں پروفٹ بن رہا ہوں, پریڈکشن دے رہا ہوں. سو مائی فرینڈ, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ہم لوگوں کو سنتے رہیں اور ریسرچ کرتے رہیں, انشاءاللہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کی برکت اور مہربانی کے ساتھ آپ اگلے 1-2 سال کے اندر یا تو اسلام چھوڑ دیں گے, یا آپ اپنا نیا ورژن آف اسلام لے کے آئیں گے عباس آغا کی طرف. میری طرف سے سر آپ کو بہت بہت تھینک یو, آپ آتے ہیں. ساحل بھائی آپ کنٹینیو کریں. آپ فرسٹ اسٹریم میں بات کرتے ہیں, چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی نہیں ہوا, ابھی 2-3 سال پورے نہیں نا ہوئے, ابھی 4 مہینے میں آپ سے گپ شپ لگائی. پہلے تو زندہ رہے یار اتنے سال, یہی بڑی بات ہے, اس کے بعد کی بات دیکھی جائے گی. اچھا, آپ کا سلمان بھائی, آپ کا پوزیشن کیا ہے, مطلب متا جو ہے وہ الاؤ کیا تھا رسول اللہ نے یا نہیں کیا؟ میں نے ابھی تک پڑھا ہے, میں ابھی روایتوں پہ تو دیکھ رہا ہوں, تھوڑی روایتیں دیکھی ہیں میں نے ابھی, متا پہ جو بھی ہیں. قرآن میں تو نہیں ہے کہیں سے کہیں تک متا, بلکہ دوسری آیتیں ایسی ملتی ہیں جو اس کو کھنڈن کر دیتی ہیں. یعنی کہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی سینڈ کیا تھا سورہ روم میں, سورہ آراف میں, تو اس میں لگتا ہے کہ لائف لانگ تو یار جو حدیثیں ہیں حدیثوں میں نے ابھی جو حدیثیں دیکھی ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ ساری کی ساری حدیثوں میں ایک دوسرے کو آپ اکٹھا رکھ ہی نہیں سکتے, اتنا تضاد ہے اس میں. حالانکہ صحیح ہے, اور
यानी कि एक हदीस बता रही है कि सूरह माइदा की आयत नंबर 87 नाजिल हुई जो बिल्कुल आखिर में, और स्कॉलर्स एक तरफ मान रहे हैं कि सूरह निसा की जो कुरान की आयत है ना उससे जायज हुआ है, और सूरह निसा की उस आयत में और सूरह माइदा की आयत नंबर 87 में सालों साल का फर्क है। तो ये दोनों ही आपस में नहीं बैठता। एक रिवायत में आता है वो कहते हैं कि किसी कहने वाले ने कहा कि देखो नबी ने अलाउ कर दिया, एक रिवायत में आता है कि भाई कुरान नाजिल हो गया था, आयत थी इसमें, किसी ने कभी मनसूख ही नहीं हुआ, एक कहते हैं कि मनसूख हुआ, आया तो मनसूख आपके हुआ। हिसाब से ये हदीसें सब जितनी भी है ये सब फेक हदीस है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी हदीसें है ना मजबूती में, आप देखो सिर्फ ये कि हमें हजारों के लाखों के खजाने से एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मिल जाए, मैं इस जज्बे की इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या उनके नाम पे आप हर चीज परोस दोगे आवाम को बिना उसको दोबारा से रिसर्च किए हुए? ये जो अपने 1200 साल पहले रिसर्च होगी हमारे स्कॉलर्स ने, उसको आप दोबारा करो ना रिसर्च, दोबारा उसमें कहीं कमियां निकलेंगी, लेकिन क्योंकि आप कट्टर हो गए हो, खासतौर से हमारे अहले हदीस भाई, उनके चक्कर में काफी चीजें बहुत फैली हैं, मैं इनको ज़ाहिरिया सेक्ट बोलता हूँ। आपके पीछे पड़ जाएंगे अहले हदीस? नहीं, मेरे पीछे पड़े नहीं, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ बहुत सालों में।